पट्टामुंडाई ब्लॉक जो शासन पंचायत रो जो आंदोलन चली बारंबार दीर्घ दिन धरी जो आंदोलन चली जिलापाल जो आसी पहुँची थे विभिन्न जो ग्रीभांस शुणापी से आंदोलनकारी को जो आनी बुझा सुझा करते ताहार जो तथ्य आपण पाखे आम रखुचु किछिटे ग्रीवेंसेस आसी मोस्टली इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस तांकर विभिन्न केस रिलेटेड हो म्यूटेशन हो किछिटा लीज केस ऊपर सेटा को इंक्वायरी करिकि जहा एज पर लॉ एक्शन निया जिवो जेहेतु किछि दिन हैला से एठी तहसील रे बसी चंती तांको भी डाकी करी मु तांकर डिमांड कोन तांको तो सुनिली ता पूर्वरु भी वीडियो आ तहसीलदार से विषय रे तांका संगे भी मु आलोचना करिथिली एवं आज जहाँ डिसाइड है आम गोटे सीनियर ऑफिसर का द्वारा से जो अभियोग करुँच से अभियोग को आम तदंत करूँ तापर जहाँ लीगल एक्शन नवा कथा से अनुसार आम एक्शन नबू सेटा को मुझे सीनियर ऑफिसर का द्वारा इंक्वायरी न करिले जना पड़िबो नाही से गोटे किछि अभियोग करुँच आम अधिकारी माने भी तांकर पक्ष भी रखिचंती तेणु इट विल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय ए सीनियर ऑफिसर शुणुले जहाँ जिलापाल कहते विभिन्न समय जितेबाला आंदोलनकारी को बुझासुझा करिसेंती विभिन्न विभागीय अधिकारी किंतु आंदोलनकारी जितेबाला जिलापाल कहउछंती जे आमे उच्चस्तरीय गोटे तदंत करिवु किंतु आंदोलनकारी कौनसी प्रकार जिलापाल कथा मानिबा पई प्रस्तुत नाहंती जहाँ देखुले जहाँ कथा दे कथा रखिले जिलापाल जो 7 दिन समय नहीं 7 दिन भितर गोटे उच्चस्तरीय तदंत टीम पठे जहाँ शासन पंचायत को पठे बर्तमान आम पाखु जो रिपोर्ट अच्छी जहाँ तथ्य अच्छी आसतु पाखु पचारि बुझा मो ना हूँ अजाम्बर महांती मुझे सीडीओ कम ईओ केन्द्रापड़ा। अच्छा आज आपणकर जो ये जो मालीपुर केस आलोचना कौन है से मालीपुर रे गोटे शौचालय होची बाबद आमर प्रशांत महांती नामक जनिक व्यक्ति गोटे अनशन कर इलिगाली होची प्रथम दाबी था जे गोटे प्राइवेट घर बोली से कहते तापर रास्ता पर होची बोली कहते तेणु से बाबद आम कलेक्टर सार अवगत है आम एडीएम मु आसीलु आम गंडे तहसीलदार वीडियो अच्छा से विषय पुंखानुपुंख आलोचना करूँ और प्रशांत महांती को डाकिलु सहित आलोचना करूँ तांकर जो कन्फ्यूजन थिला एटा हो प्राइवेट घर बोली किंतु आम से स्पॉट को जाइलु स्पॉट रे देखलु जे सेटा प्राइवेट घर नुहे आमर गोटे शौचालय कम से होची जोड़ा कि एसबीएम तरफ करा जाउची जो थे कंट्रीब्यूशन किछि मध्ये होची आमर जीपी रो फंड्स किछि रोची से गोटे मंदिर अच्छी मंदिर पाखापाखी करा जाइछि आ द्वितीय अभियोग थिला जे रास्ता किसम जगह पर केमती करा जाउची किंतु आम देखलु जे सेठी गोटे विलेज रूराल रोड जोटा अच्छी ताकू आम एक्जाक्टली आज मापी पारिना हूँ किंतु रास्ता किसम जोटा कहते बहुत चौड़ा रास्ता अच्छी पाखापाखि 60-70 फुट चौड़ा रोची रास्ताटी अच्छी किंतु साधारणतः रास्ता पाखे शौचालय रहिबार किसी मना नहीं कहीं आम जो एसबीएम कार्यकारी करुँ साधारणतः लोक मानकर फैसिलिटी रास्ता कटर मध्य शौचालय करुँ कि बस स्टॉप करुँ से किसी असुविधा नहीं तेणु से जिन आम कन्विन्स करूँ जे प्रकृत में यहाँ प्राइवेट प्रोजेक्ट नुहे यहाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दैट हूँ रास्ता किसम पाखे हो पार तृतीय कथा रोचे जो अनशन था आम रिक्वेस्ट करुचे जे आपण जो अनशन करुँच बाबद तेणु आप विरत रुहतु उठी जातु तेणु से आलोचना करके निष्पत्ति ने जन सर क्या आम तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्वच्छ भारत जरिया आमर सब पंचायत रे जे शौचालय तैयारी करने आमर निष्पत्ति सरकार निष्पत्ति तेणु ताकू विरोध कर जड़े लोक जदि एत लोकर कथा को न मानी जड़े अनशन कर तेणु सरकार कौन निष्पत्ति ने भर जो भ्रम अच्छी जे से भावी गोटे प्राइवेट प्रोजेक्ट कि जड़े हूँ रास्ता को आकार करने बोली करूँ तेणु सहीटा को आम एक्चुअली इनक्वारी करूँ प्रकृत कथार सत्यता केते अच्छी नहीं आप बर्तमान देखो केंद्र सरकार राज्य सरकार
निष्पत्ति କରିଛନ୍ତି प्रति पंचायत रे जो शौचालय तैयारी करिया पे एटा होची ब्लॉक फंड्स एवं आपणकर पंचायत फंड्स मिसिके तैयारी हो तेणु जने लोक जदि विरोध करे तेणु ता कथा रे केते सत्यता रहइबा दरकार ନାଇଁ ସେଇ ତ ସତ କି ମିଛ ତାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ବିବରଣୀ ଦେଲି ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନଶନରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ନା କ'ଣ ନା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯାହା ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ସେଠି ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଅଛି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ତା ସହିତ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଯାହା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏକ ତଥ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ସେଠି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ରମ ଥିଲା ସେ କହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସେ ରଖିଥିଲେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଉପରୁ ରହିଛି ଯାହା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବସିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ କାରଣ ଯଦି ବି ଅନେକ ବାଟ ରହିଛି କୋର୍ଟର ବାଟ ରହିଛି ସେମାନେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଥା ଦେଇଥିଲେ କଥା ରଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଯାହା ଆମକୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି କୌଣସି କରପ୍ସନ୍ ହୋଇନି ବା ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହେବ ବା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ତିଆରି ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବ ସେ କହିବାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଚାର